Assalamu alaikum students, hope you all are good. Today page number 94, unit number 9, all is not lost. Translation पढ़ेंगे हम paragraph number 6. I continued to work on Hira. मैंने हीरा पर काम जारी रखा, but she was not making much recovery. मगर वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी. I felt as helpless as she was. मैंने खुद को उसकी तरह बेबस महसूस किया. To see her lie on bed in a miserable state. उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में देखकर मैंने खुद को उसकी तरह बेबस महसूस किया. Could I be able to justify my stance? क्या मैं अपने रवैये को दुरुस्त साबित कर सकूंगी? In front, before the senior doctors के सामने. I did not lose hope. मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी. I continued, मैंने और जारी रखा. To work with patience. मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा. And kept doing exercises with her. और उसको वर्जिशें करवाती रही. Gradually, but at reach, I could see her making a slight recovery. मैं उसे मामूली सा बेहतर होते देख सकती थी. One day, एक दिन, I was thrilled to see. मैं ये देखकर हैरान रह गई. She lifted her little finger. उसने अपनी छोटी उंगली उठाई. All was not lost. तमाम कोशिशें रह नहीं गई थी. Next is paragraph number 7. I was sent on a 3 months training course. I was sent मुझे भेज दिया गया on a 3 months training course. 3 माह के तरबियती कोर्स पर टू कराची. मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स पर कराची भेज दिया गया. I made all possible attempts. मैंने हर मुमकिन कोशिश की to leave my patient के अपनी मरीज़ा को छोड़कर जाऊं in good hands, अच्छे हाथों में. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़कर जाने की हर मुमकिन कोशिश की. I returned. जब मैं लौटी after 3 months, 3 माह के बाद, जब 3 माह के बाद मैं लौटी to see my patients were taken up by another. तो देखा कि अपनी मरीज़ा के बिस्तर पर किसी और को. जब मैं 3 माह बाद वापस आई तो अपनी मरीज़ा के बिस्तर पर किसी और को देखा. My feet froze to the ground. मेरे कदम ज़मीन पर जम गए. I did not have the courage to ask. मुझे ये पूछने का हौसला ना हुआ what happened, कि क्या हुआ है. Next is paragraph 8. As I stood near the bed. जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी. With several questions, बहुत सारे सवालात के साथ popping in my head जो मेरे ज़हन पर दस्तक दे रहे थे. I felt a gentle pat on my shoulder. मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की. I turned around to see a young woman. मैंने मुड़कर देखा कि एक नौजवान खातून मुझे स्माइलिंग एट मी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी. Are you looking for your patient? क्या आप अपनी मरीज़ा को ढूंढ रही हैं? She said, उसने कहा, and gave me a big hug, और मुझे गले लगा लिया. Thank you, शुक्रिया for everything you did, जो भी आपने मेरे लिए किया. I know you did not allow them. मैं जानता हूँ कि आपने उनको इजाज़त ना दी. To make me lead a crippled life, कि वो मुझे अपाहज की ज़िंदगी गुजारने दें. Paragraph number 9. I stood still. मैं साकित खड़ी थी until her family came around with big smiles on their faces. यहाँ तक कि उसके अहले खाना या खानदान वाले चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए. थैंक्स टू अल्लाह का शुक्र है. शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी. स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, अपने पाँव पर खड़ी और चलती हुई वो मेरी मरीज़ा थी. आई कुड नॉट रिकगनाइज हर, मैं उसे नहीं पहचान सकी थी. विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के गेट लगी मशीनों और ट्यूबों के बगैर. She walked on crutches. वो बैसाखियों पर चलती थी. which she would leave in a few months, जिसे वो चंद ही महीनों में छोड़ चुकी थी. I was glad, मैं खुश थी, that my efforts bore fruit, कि मेरी मेहनत फल ले आई. But
most of all. لیکن سب سے زیادہ I was happy, میں خوش تھی that Allah Almighty had helped me win a lost battle, کہ اللہ نے ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں میری مدد کی. So the 10th and the last paragraph is, she and her family, وہ اور اس کے اہل خانہ, had entered into a considerable bond of friendship with me. میری دوستی کے بندھن میں بن گئے. I was humbled, میں عاجز ہو جاتی by their sense of gratitude towards me, میرے لیے ان کے جذبات احسان مندی کے جذبات کو دیکھ کر. I felt, میں محسوس کرتی, a sense of renewed strength in me, اپنے اندر ایک نئی طاقت کو. Where there is a will, there is a way, جہاں چاہ وہاں راہ. I was proud to be a nurse, مجھے نرس ہونے پر فخر تھا. So the theme of the story is, some people consider nursing as an underrated profession. It is not being valued like some other professions. So this story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. یہ کہنا چاہ رہی ہے اسٹوری کہ ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جو نرس ہوتی ہے یا پھر نرسنگ پروفیشن کو اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ یہ ایک بہت زیادہ سنسیئر, ایک بہت زیادہ جس کو کہہ لیں خدمت حلق سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس والی فیلڈ, یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ ان کو ایک معذوری سے یا پھر آپ ان کو ایک بیماری سے, بیمار انسان جب ہوتا ہے وہ بڑا ہی بے بس ہوتا ہے. لائک یو کانٹ ایون انجوائے یور لائف وین یو آر ill. تو وہ ایک بیماری سے انسان کو بچانے کے لیے پروفیشن یوز ہوتا ہے. تو اس کو انڈر ریٹڈ, ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے اس پروفیشن کو. اور یہ ایک بہت زیادہ اچھا پروفیشن ہے. یہ انہوں نے اس چیز کو اس اسٹوری میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک سنسیئر ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. جیسے باقی پروفیشنز میں ایفرٹ پٹ کی جاتی ہے, اپنی سنسیئرٹی, لائلٹی اپنے کام کو دی جاتی ہے, اسی طرح نرسنگ بھی ایسا ہی پیشہ ہے. آئی گیس اس میں زیادہ مطلب لگتی ہوگی, آپ کو اس میں زیادہ سنسیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے جن کے صحت یابی, ایسے لوگوں سے بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے جن کی صحت یابی کے امکانات کم ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ آپ ان کو دیکھ کے خود بھی بے بس ہو جائیں. آپ نے خود کو پر امید رکھنا ہوتا ہے اور اپنے پیشنٹ کو بھی ٹھیک ہونے کی یا اچھا ہونے کی یا صحت یاب ہونے کی امید دلانی ہوتی ہے. تو آئی گیس اٹ از اے ویری گڈ پروفیشن. Thank you, students.